تاریخ میں گزر جانے والے ایک ایسے وحشی درندے کی داستان سنانے والے ہیں جس کے نام کی دہشت سے لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے، جس کے ظلم اور جبر کی سفاک داستانیں سن کر لوگ اس سے پناہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر اس عروج کو ایسا زوال ملا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ دوستو، ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا، جس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا، جو پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبائلی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا بیٹا یہی ہلاکو خان تھا جس پر ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہونے جا رہی ہے۔ ہلاکو خان کے کنٹرول میں جو سلطنت تھی اس کا زیادہ تر حصہ آج کے ایران میں آتا تھا۔ ہلاکو خان کی پیدائش سن 1213 عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش 15 اکتوبر 1218 عیسوی میں ہوئی تھی۔ چنگیز خان کی سلطنت سے منسوب کرنے کے لیے ہلاکو نے اپنی سلطنت کو ایل خانی سلطنت اور خود کو ایل خان کہلوانا شروع کر دیا، جس کا مطلب ماتحت خان تھا۔ چنگیز خان چونکہ خود ایک عظیم الشان حکمران تھا، چنگیز خان نے ہی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہلاکو خان کی نہایت پسندیدہ بیوی کا نام دوکوز خاتون تھا، جو ایک مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ہلاکو خان کی بہت اچھی دوست بھی تھی، جس کی وجہ سے ہلاکو خان نے خود بھی اسی کے مذہب کو اپنا لیا تھا۔ لیکن بعض محققین آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہلاکت سے کچھ عرصہ پہلے ہلاکو خان نے بدھزم مذہب کو اپنا لیا تھا، جو کہ دوکوز خاتون کی مرضی کے بالکل برعکس تھا۔ کوئی کے مقام پر بدھسٹ ٹیمپل کی تعمیر اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ ہلاکو خان نے مرنے سے پہلے بدھزم مذہب کو اپنا لیا تھا۔ ہلاکو خان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام اباکا خان، منگو تیمور اور تکودار ہیں۔ یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تکودار ہلاکو خان کا وہ بیٹا تھا جس نے بادشاہی کا تاج سر پر پہنتے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ہلاکو خان کا بیٹا اباکا خان 1265 سے 1282 تک ایران کا دوسرا خان رہا تھا، جبکہ تکودار احمد 1282 سے 1284 میں اپنی شہادت تک ایران کا تیسرا خان رہا تھا۔ ہلاکو خان کے بڑے بھائی منگو خان نے جب 1251 میں گریٹ خان کا عہدہ سنبھالا تو اس نے 1255 میں ہلاکو خان کو ایک بڑی فوج کا چارج دیتے ہوئے حکم دیا کہ مغربی ایشیا میں جتنی بھی مسلم ریاستیں باقی بچتی ہیں، ان سب کو تباہ و برباد کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ہلاکو خان ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ مغربی ایشیا میں مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا، جس کے نتیجے میں اس نے ایران، بغداد، سیریا یعنی شام اور مصر کے کافی حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ منگو خان نے ہلاکو خان کو حکم دیا تھا کہ جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس سے نرمی سے پیش آؤ، اور جو تمہیں منع کرے اس پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دو۔ ہلاکو خان نے اپنی ساری زندگی اپنے بھائی کی کہی صرف آخری بات پر ہی عمل کیا۔ اس نے دنیا کو خون کے آنسو رلایا۔ ہلاکو خان آج تک دنیا کی سب سے بڑی منگول فوج کے ساتھ مارچ کر رہا تھا، اسی لیے اس نے نہایت آسانی سے ایران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جبکہ حشاشین نے بنا کسی لڑائی کے خود کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ ہم قلعہ الموت کا قبضہ تو ہلاکو خان کو سونپتے ہیں، مگر ہلاکو خان ان سے وعدہ کرے کہ وہ وہاں کے عام لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلے گا۔ اس فتح کے بعد ہلاکو خان کا اگلا ٹارگٹ بغداد شہر تھا۔ نومبر 1257 میں ہلاکو خان پھر سے ایک عظیم الشان فوج کے ہمراہ بغداد پر چڑھائی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بغداد پہنچ کر اس نے خلیفہ معتصم باللہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، لیکن خلیفہ نے ہتھیار ڈالنے کے لیے سراسر انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کا شاطر دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ خلیفہ کے مشیر ابن القومہ کو خلیفہ سے غداری کرنے پر راضی کیا، جس کی وجہ سے بغداد کی فوج 2 حصوں میں بٹ کر بہت تھوڑی رہ گئی، جس کے بعد ہلاکو خان نے بڑی آسانی سے بغداد شہر پر اپنا قبضہ جمانے کا منصوبہ بنا لیا۔ 29 جنوری 1958 کو منگول فوج ایک چائنیز جنرل گواؤ خان کی نگرانی میں بغداد شہر پر حملہ آور ہوئی۔ بغداد شہر چونکہ ہر طرف سے دیواروں میں گھرا ہوا تھا، اسی لیے بغداد پر قبضہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ گواؤ خان نے بڑے سائز کی ٹائروں پر چلنے والی منجنیقیں تیار کی
और हमले में भरपूर इजाफा कर दिया। 5 फरवरी को बगदाद शहर की एक दीवार गिराकर इस पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद खलीफा ने हलाकू खान से राब्ता करने और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हलाकू खान ने खलीफा की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। 10 फरवरी 1258 को खलीफा ने हथियार डालते हुए खुद को हलाकू खान के हवाले कर दिया। हलाकू खान की अफवाज 13 फरवरी को बगदाद में दाखिल हुई तो बगदाद पर जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। हर तरफ लाशों के ढेर लग चुके थे और खून तो ऐसे बह रहा था जैसे फुरात का पानी बह रहा हो। बगदाद शहर की आधे से ज़ायद फौज को सरेआम सजाएं दी गई, इनके सर तन से जुदा कर दिए गए। कत्लो गारत का यह सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ता मुसलसल चलता रहा। इल्मो तारीख के खजानों से भरी हुई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। मुहर्रिकीन बताते हैं कि इस लाइब्रेरी की सारी किताबें दरियाए तिग्रिस में बहा दी गई थी। कहते हैं कि इस वाक़े के कई महीनों बाद तक इस दरिया का पानी काला रहा था। तारीख दानों के मुताबिक बताया जाता है कि बगदाद की फतह के बाद तकरीबन 10 लाख इंसानों को मौत की नींद सुला दिया गया था। मंगोल फौज ने शहरों को लूटा, मसाजिद की बेहुरमती की, हस्पतालों और लाइब्रेरियों को तो जड़ से उखाड़ फेंका। ग्रैंड लाइब्रेरी की इमारत को आग लगा दी गई। खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जिंदा रखा गया ताकि वो ये सारी तबाही अपनी आंखों से देख सके। जब बगदाद शहर खंडरात के मंजर बयान करने लगा तो खलीफा को भी मौत की अब्दी नींद सुला दिया गया और इस तरह बगदाद शहर पर हलाकू खान का मुकम्मल कब्जा हो गया। इसके बाद 1259 में मंगोल अफवाज ने सीरिया यानी शाम का रुख किया। 1260 में हलाकू खान ने आर्मेनिया की मसीही फौज, जो उस वक्त सल्तनत किलिकिया में फराइज सर अंजाम दे रही थी, उन्हें भी अपने साथ मिलाया और बड़ी आसानी के साथ सीरिया को भी फतह कर लिया। अगले 1 से 2 माह सीरिया के शहरों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। कोई शहर हलाकू खान के जुल्म जबर का निशाना बन रहा था तो कोई मसीही अफवाज के हाथों। इंसानी लाशों के ढेर हर तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ वहशत का आलम था। खून की नदियां बह रही थी। मसाजिद की बेहुरमती इनका मामूल बन चुका था। हलाकू खान के सीरिया पर हमले से पहले वहां का हुक्मरान अन-नासिर यूसुफ एक बहुत ताकतवर हुक्मरान कहलाया जाता था, जिसकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ हमसाये मुल्क मिस्र बल्कि अरब के कई ममालिक तक फैले हुए थे। जंग के इसी साल यानी 1260 में हलाकू खान ने अन-नासिर यूसुफ को भी कत्ल कर दिया। बगदाद और दमिश्क की तबाही के बाद मुसलमानों की ताकत थोड़ी कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हलाकू खान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईरान, इराक और शाम के बाद उसकी अगली मंजिलें फलस्तीन और मिस्र का शहर काहिरा था। हलाकू खान ने एक धमकी अमेज पैगाम ममलूक सुल्तान को भिजवाते हुए कहा कि अगर वो काहिरा को उसके हवाले नहीं कर देते तो उसका हाल भी बगदाद जैसा बना दिया जाएगा। लेकिन ममलूक सुल्तान ने हलाकू खान के आगे हथियार डालने से सरासर इनकार कर दिया। अब हलाकू खान काहिरा पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन हालात ने पलटा खाया और उसे मालूम हुआ कि उसका बड़ा भाई मोंगू खान इस दुनिया से चल बसा है और अगले खान की तकर्री के लिए उसे भी मंगोलिया जाना होगा। हलाकू खान के वापसी के सफर की यही एक बड़ी वजह थी जो उसे मंगोलिया ले जा रही थी। मंगोलिया पहुंचकर वो अपने बड़े भाई की जगह द ग्रेट खान के ओहदे पर विराजमान हो गया। दूसरी तरफ ममलूक सुल्तान बदले की आग में दहक रहा था। उसे हर हाल में सीरिया, बगदाद और दमिश्क की तबाही का बदला लेना था। चनाचे ममलूक सुल्तान ने एक बड़ी फौज तैयार की और एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। 1260 में खबर पहुंची कि मंगोल अफवाज दरियाए जॉर्डन को अबूर कर चुकी हैं। यह खबर सुनकर सुल्तान ने मिस्री अफवाज के हमरा वादिया यजरील का रुख किया। यालूत के मुकाम पर मंगोल और ममलूक अफवाज का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। ममलूक सुल्तान इस दफा एक मखसूस मनसूबाबंदी के तहत मैदान जंग में उतरा था। सुल्तान ने हिट एंड रन मनसूबाबंदी के तहत भरपूर हमला किया और हमले के बाद फरार होने की कोशिश की ताकि मंगोल अफवाज इसका पीछा करें और एक मखसूस मुकाम पर जाकर मंगोल अफवाज का घेराव किया जा सके। चनाचे वही हुआ जिसकी सुल्तान ने तरकीब बना रखी थी। जब सुल्तान अपनी फौज के हमरा उस मखसूस मुकाम पर पहुंचा तो मंगोल अफवाज भी पीछा करते करते वहां पहुंच गए, जहां पहले से छुपे हुए ममलूक दस्तों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया।
मंगोल अफवाज ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इस हमले से महफूज रहा जाए, लेकिन हमला इस नोयत का था कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और एक एक करके मंगोल फौज को सुला दिया गया। मंगोल अफवाज को आज तक इस कदर बदतरीन शिकस्त का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था। इस जंग के खात्मे के बाद मंगोल सल्तनत की फतूहात का सिलसिला खत्म हो गया। दूसरी तरफ हलाकू खान द ग्रेट खान का ओहदा संभाले हुए था और ताकत का ऐसा जुनून उसके सर पर सवार हो चुका था कि उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। जंगे जालूत के दरमियान उसने एक दिन तमाम मुस्लिम उलमा को इकट्ठे किया और अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। उलमा कराम जब हलाकू खान के सामने पेश हुए तो उस वक्त हलाकू खान अपने घोड़े पर बैठा हुआ था और इसके हाथों में एक लीमू था। वो बार बार हवा में इस लीमू को उछालता और कैच करता था। उलमा कराम के पेश होने के बाद हलाकू खान ने इन सब से मुखातिब होकर कहा कि आज पुकारो अपने खुदा को कि कोई तुम्हें हलाकू के जुल्म जबर का निशाना बनने से बचा सके। हलाकू खान की यह बात सुनकर तमाम उलमा कराम के दिल लर्ज उठे, वो सब खामोश हो गए। इतने में एक बुजुर्ग आलम ने खड़े होकर हलाकू की जानब देखा और उससे मुखातब होकर कहा कि हलाकू डरो अल्लाह के अजाब से, तुम ये जो लीमू हवा में उछाल रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि ये हवा में जाए और इसके वापस आते तक तुम्हारी जान तुम्हारे बदन से अलग हो जाए। बुजुर्ग आलम के अल्फाज सुनते ही हलाकू का दिल लरज उठा और वो लीमू उसके हाथ में आने की बजाय जमीन पर जा गिरा। जैसे ही हलाकू खान ने लीमू उठाने के लिए अपने आप को घोड़े से झुकाना चाहा तो उसका घोड़ा भाग दौड़ा। हलाकू का पांव घोड़े की नाल में ऐसा फंसा कि उसे सीधा होने का मौका ही ना मिल सका। उसका घोड़ा इतनी रफ्तार से दौड़ रहा था कि हलाकू का सर पत्थरों और चट्टानों से बुरी तरह टकरा रहा था। हलाकू घोड़े से गिरा तो वो शदीद जख्मी हो चुका था। काफी अरसा मफलूज रहने के बाद बिलाखिर 8 फरवरी 1265 के रोज ये नहायत जालिम और जाबर दरिंदा बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। हलाकू खान को शाही जजीरे पर दफन किया गया। ये जजीरा आजकल ईरान के मशरकी आज़रबाईजान सूबे में वाक़या है। मंगोल खानदान में ये आखिरी ऐसा खान था जिसकी मौत पर लोगों की कुर्बानी भी दी गई थी। बेशक हर अरूज को एक ना एक दिन जवाल जरूर आता है और ऐसा ही कुछ हुआ हलाकू खान के साथ जब उसके अरूज को उसी के घोड़े ने जवाल में